ante tugu mogoko galonka ni mogo bora ka fasoko kuma fo ni mogo bora ka tien fo malikoina wallahi ambi deme ambi encourager ou ambi soutenir en c'est mi amaki. Voilà la différence entre nous et les moutons. Omaya différence nindi gidi tana nyemo tana ambea liberté totale ango fasoko di en c'est mi malikoina wallahi Ay pardon. N'y a pas de commentaire là, voilà, ok, faut pas terminer. Voilà, donc malé ambora bi, ambora kunwo anyayira, au chamayaye, chenimi ya refere, activiste sunguruba, prostituée, mogolan kolo, fasudin djougou damana chila, l'ennemi numéro 1 du Mali, nous y abora odona kataka segu au bebora kalama au beyayi ne mbalma karo bembe ha to yini ka fere parce que bi so modana tatola bararo la ay vocal ki manya ga vocal la me kone akone mako ko Jason ko meto ku suit kuma be ki ka video kadi ko kuma be depuis ni video ke damne kale bene suit alemna ka video la me ka video kanali kale kuma ne ka soro video la je ko kabri ne wulutiki ka ko kabri ne wulutiki ka video partini kala dro kale problème ka video kono kale o haramuya de quoi kono ka ke alakama kono ne be nga video ke kono ka wulutiki kono kana akuma kan jio nga video kono quoi ko parce que kale bana ale kumba ko tellement ale kumba fa ale kumperno ka nindama ko me o yemin ke mali dona kale o haramia fo dien fara la haraka kale o kuma ga mena ga video kono dro paf kale bora kale mena ga video to fleble no ko mbalma ke mango ibi akatu hale kulu nebe ka appartenir jouer nebe ka fo ngo bongo ni mani do yere ngo sadi akuma kala ala meni no gote dola vous voyez tellement que chay chuni mo ye déception totale quoi ay benjig latiki donc wulutigi ni afa bora afa duna ou afa halala on ne sait pas arrête maintenant comme mon père tipo ko tipiti tabata tipiti tabata arrête kumare obi c'est mon père utara segu he na ko bede et en ku kantan dado ko la mais na me trabe jabe kaboko do de aw ma jati minaya ulutigi tara segu ani ajatigi ke ube afaduna no e kasim tipiti tabatai aw be ay taka sega taka video la jede o ka meeting video ko kera to na ubado no ne da dabali banaw jaja ne man kuma fo aw nyana aw nyani fo aw nyana ko sadi bubu kalono ka 200 milliards jamana na flo shone ka 200 milliards de mobiliser campagne kama avec demsonu sara avec activisme sara la quoi ka jamana na flo shone ka daka ka tie to min kadai ko fanga alama sangare mi milalendo alama sangare mi me kasola ay kuma la mede no kaboko lu de alama sangare mi me kasola ore kama au ba famia ka ibeka tuno ibeka ka manna konana adama sangare shi asa ko beke jamana na flula ka buruja choko min kadai abe terrain fere abe meri wor bedun fo factory jurube yele meri central la adama sangare papa kama bola adama sangare masaka mena ka datuku o ya mena shekle même pas une semaine kula ka bla tara kasu abe mu famia o adama sangare de ore gito kasola ka kasim tapo ani wulutigi koluchi segu autorité moralement segu taka kerato na abadwa aw ka sing akota wulutigi ka video flé il paraît que comme mo me sali kono uni délégation mun wula ka taka segu au côté de ali
u ka morima jɛkulu min sigira o côté dɛ mais segukaw banu la di mɔgɔ min bɔra yɛrɛ segu kɔnɔna na minnu bɔra u yɛrɛ dɛ ko kana wulutigi ni a facɛ ka meeting kɛyɔrɔ la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 17 kan ay taga video bɛɛ filɛ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ jama n'aw ɲɛ bɛ jamana yan nɔ o de kama u tun tɛ salle kɔnɔna u bɛ caméra jɔ podium dɔrɔn de kan mɔgɔ minnu bɛ podium kan b'olu dɔrɔn de bɔ mais fɛn fɛn bɛ salle kɔnɔna kɔfɛla la u t'a si bɔ parce que mɔgɔ si tun tɛ y avait personne u wulila ka don wari de jeunesse kan ka don wari ye mɔgɔw kan mɔgɔw banna wari la Adama Sangare o k'i to kaso la ka Kasim Tapo ani a denkɛ ba wulutigi k'olu ci Segu autorité morale ma u ka taga jigin o fɛ ka taga 10 millions proposer u ye 10 millions ko ka bɔ ko ka jama labɔ ko kana fara u kan ko kana Morema ka lancement je ne sais pas quoi ko kana o meeting kɛ u taara meeting min na Segu autorité morale le k'u ma k'ale ta tɛ Kasim Tapo ko ye ale ta tɛ Bubu ko ye wa ale ta tɛ Arasta ko ye k'ale ko de k'a faso Mali k'ale ko de ko Mali ko k'ale ta tɛ Tapo ko ye u ko o ma ko bon n'o tɛ se ka na o ka a yɛrɛ danaya mɔgɔ dɔ ɲini n'o t'a fɛ ka y'a kɛnɛ kan parce que o y'a yira de A à Z k'ale bɛ ka Choguel dɛmɛ ale bɛ transition de soutenir na a ye kabako lamɛn dɛ ko n'o tɛ se ka na ko k'a yɛrɛ danaya mɔgɔ di olu bɛ 10 millions di o danaya mɔgɔ ma o ka jamana bɔ ka n'u ka kɛnɛ kan segukaw ko pɛtu k'olu tɛ fara mɔgɔ si ka jamana ci ne dabali banna o de kama sari aw b'a ye u ka meeting kɛyɔrɔ la a ye ta segin a ka to k'u ka video filɛ dɛ kuma si i t'a ye k'a fɔ ko n'u y'u kɛlɛ ka caméra ɲɛsin ko k'a jɔ salle kɔnɔna jama min bɛ ko ka jama yira komi u ka baara de don u mana taga diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u mana taga diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ fo ka to ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan photo baw ta ka ko bɛ mɔgɔw la influencer k'o photo publier a taga a video kɛra salle min kɔnɔ a ye taga salle kɔnɔna lajɛ caméra kun jɔlen podium kan mɔgɔ 17 kun tɛ tɛmɛ o kan mun c'est à dire minnu bɔra kana ten u ye wari di minnu ka minnu san dɛ 200 milliards billahi k'o de mobiliser campagne na mais c'est grave o ko kɛlen o autorité morale kɛlen kunu sɔgɔmada fɛ an kɔrɔ o nana Bamako o ni Choguel yɛrɛ ɲɔgɔn u sigira o kuma na o ye ci d'u ma o bɔra ka kuma min fɔ u bɔra dɔrɔn segukaw y'a yira de A à Z k'u bɛna mɔgɔw la mobiliser ko jagoya k'u ka transition ni dɛmɛ k'a soutenir u taara Segu a kɛra kumasulu de y'u bolo dɛ u ka laɲini ye min ye ko ka taa ala ka faso ci ala na kira cɛ IBK Kasim Tapo tun b'a ka gouvernement na Bubu tun b'a ka gouvernement na jamana kɔnɔdenw ye ka wuli k'a jɔ ka mɔgɔ minnu gɛn o tugu de bɛ ka tila ka wuli bi ko fo jagoya k'olu ka segin fanga na mais hɔrɔn ma ban billahi laduru ma ban nin yɔrɔ la Segu autorité morale an ka foli b'a ye u wulila ka taga don association baden kan association dɔ bɛ yen nɔ ko Segu kunkan ou bɛ Segu kan ou bɛ Segu kunkan ka taga don olu kan k'u bɛ taga 10 millions di olu fana ma k'olu ka jamana bɔ billahi olu ko k'olu tɛ ye nin kɛnɛ kan k'olu ko de ko Mali ko k'olu ta tɛ c'est-à-dire Bubu ko tɛ olu tɛ campagne na bi olu bɛ yɔrɔ min na bi olu b'a fɛ ka transition dɛmɛ c'est-à-dire n'i y'a mɛn bɛ campagne kɛ o y'a sɔrɔ jamana de bɛ yen nɔ e ni ala na kira cɛ n'o kabako don dɛ donc Segu autorité morale a bɔra ka kuma min fɔ wulutigi n'a facɛ bɔlen kɔ Segu o bɔra ka élection min kɛ a y'a kɛ ala kama a ka video lamɛn a jiginna ninnu kan ka sɔrɔ a m'u ta tɔgɔ ma mais k'a yir'u la k'a fɔ ko faso cilaw don minnu farala IBK kan olu bɔra ka mɔgɔw minnu gɛn ka bɔ fanga na olu ka tila ka wuli k'u tila ka mɔgɔw défier aw ma jateminɛ wulutigi a b'a ka video bɛɛ kɛ sisan a b'a ka kuma bɛɛ fɔ aw bɛ Buye tɔgɔ min a dabile yan a tɛ Buye tɔgɔ min a dabɔ a tɛ Buye tɔgɔ fɔ bilen parce que a bɔlen ko kaso la u ka laɲini de kun ye nin n ko ko bɛɛ labɛnnen don mais ne y'o de fɔ n k'a ka jɛya bɛɛ lajɛlen n ko wulutigi tɛ Mali ko la bilen e ni ala cɛ activiste révolutionnaire e k'i bila politicien kɔ e yatigi ala campagne na olu yɛrɛ tɛ ka campagne min kɛ e de bɛ t'o campagne kɛ c'est-à-dire ko i tɛ politicien i tɛ candidat i fa tɛ candidat i ba tɛ candidat pourquoi e bɛ wuli ka diɲɛ ka jamana dugu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen minɛ ko fo diyagoya k'u ka élection kɛ diyagoya pourquoi pour quelle raison a k'o kun fɔ ne ba ye
pourquoi ça de wuli ka wuli ka taga mo secret fambe jamana be sari ambe contexte mu kono be jamana be de ko min kono bi toro min bi no la priorité des priorités o kan ga sécurité di ka jamana na sécurité ale ko kama ko foto la ko fo élection ke ka élection ke pourquoi était candidat et fata et bataille ils sont morta pourquoi ka candidat ke parce que ba campagne ke dodi de dabali bana révolutionnaire et la bana tanto anga segu autorité ana fa bolen ko meeting na ko soit disant ko ka jama fara ñon ka ko ka mo na re mi groupe na ko way ko bekire kasim tapota jamana ko de o flani o abita he noko ala ya funa bayini cini alame ay segu autorité morale ka kuma la mede a tapera nunu ka namboro la ambe soro kana yakatum namboro la ambe soro kana Abubakar Sidiki Fofana na mimbe assemblée ko fait CNT konnana ale fene chika mindibi asimini atoma ska di c'est là asumaleni on le kuma fo ça dit tien kelempedi ni be tien sala ka billahi ini tien tugu mana be no lu kuma na abkena fo aya fo nyogo nyana di ne ye kuma munu bonda ya kunu o kuma kele ne bora o fene dakun no alhamdulillah ngoko me ka famia benye be chena bi min tay jamana koy min tate jamana koy min mogo be jamana na min be jamana sumane fe min be jamana nyene fe min ba fe jamana ka bo dinga kono billahi imara kuma benye bi la bebado anga segu autorité morale ka kuma la ou tagara ni ne fait ka 10 millions de proposer ne ko nga jamana ba ko kana fara oluka alabe vraiment ni amon bi no anda do kana ni ya surveillance fanga tablo la ni la halan bi jamana konnana pour que ala sega hakila soro ka fa anya na ka sangano wale alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amri malien dimon belejele fo Anglobila. Uliche ukamali dola. Uliche ukafaso deyana. Kebe iye yingali mingena sisa no ye transition tableau no ye fragela faye. Beba fomo a tableau kain kodu. Asimi Goita ani shogel fukala mega. Aitanai. Ulu kaje kamali para. Kuotane. Ai no chamaire. Sugar nana asoro. Yente mo ka manga bulbale du kusebe. O madara. Amel wati mina sa. Ama affaires étrangères job. Avec quoi faire bulbule la jamana bisika suma chobila. Ami job fo obliga dola. O sama ko nana. Faso de mu be nu jamana ti. Voilà. Wallahi billahi. Madame si. Pour possible. Pour nous voir comme ça na ko ta fara cheble de la mela. Wallahi autorité morale ndika kuma tege chatri tere hali chatri sari chatri bola ko hagatu hali chatri fina ka fsanu ko yi ndabali bana nyo oyoro feneme madame si kiatu madame si uregatu so be kajatu si wa be kajatu so je ne sais pas quoi min me M5 kono eni jamana kono dunga fara nyogonka ka mogo min gen ka bo fangana Tcheblen Dramé ibeka ka ministre des affaires étrangères ani Tcheblen jera ka kele ke no sumala ala ka hene sumala no fer Tcheblen nana kana sumala fili ka mali do fili ka taka do ibeka ka gouvernement ka kana fo kabre ala kale da mali ma dele ka tono nyina Tcheblen mi kuma shu côté Tcheblen shum côté mali kono mali politicien foité min de la ko shu nyona konti ka fra ibeka ka buni sari boni ani ogosagu nu dugu be ka ci ka dugu jeni ka bagaw faga ka village kuturu jeni ka mugo ka fe be ci ka ni bekra Tcheblen nyana ibeka ka gouvernement kono Tcheblen ma kala yina ka benay anga farayonga ko o Tcheblen ni o ibeka genga boy avec madame si ani Modibo Sidibé ene dabali bana
général Bouboula ibitoka mon général ibitoka Modibo Sidibé minfo est-ce que Modibo kele noa Modibo Sidibé mimbe M5 kono mini M5 gera ka boulevard Stanfé ka keble na ka présent gangabwe est-ce que Modibo kodoa ne dabali bana ko lu de fena fila 600 ka bobi ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ M5 kono ko ka taga fara keble ndalame ka awni ala na kɛra cɛ Mali politicien aw be fɛ cogo di peuple ka c'est aw be fɛ cogo di an ka politicien bonya aw b'a fɛ cogo di ko ka fɛ mɔgɔ ba ye ka saka kɔrɔ ka sari cɛkɔrɔba ye aw b'a fɛ olu ka bonya cogo di aw be se ka ni faamuya mais an tɛ ala an yɛrɛ attardé o kan a b'olu to olu ka taga cɛ ko in kɛra bɛɛ ɲɛna yan koyi wa bɛɛ ɲɛ yɛlɛla bɛɛ bɛ ka ko in faamuya c'est à dire mɔgɔ de bɛ yen k'i ka wulikajɔ kun tɛ fanga ko ni yɛrɛ ko tɛ mɛ ko Mali ko don bɛɛ ɲɛ bi bɛɛ la malidenw bɛɛ de kununa sa bɛɛ ɲɛ yɛlɛla n'a kun fɔra aw ye Modibo Sidibé ka fara Maramisi kan olu minnu jɛra avec M5 ka i bɛ ka gɛn ani Kɛbɛlɛ Darame ko olu bɛ tila ka bɔ bi ko ka taga fara o ala e ye mɔgɔ min gɛn k'a tɛ se ye mɔgɔ min gɛn k'a fɛrɛ t'a bolo k'a dɛsɛra pewu k'a ka taga ka bɔ k'a ka jamana bila k'a ka fanga bila jagoya coup d'état e ka tila i ka hɔrɔnya ni i danbe i ka faso kanu ka tila ka wuli ka taga fara o tigilamɔgɔ kan k'o ka jaga bolo ɲɔgɔn ma ko c'est ala ko k'aw dɔ kɛlɛ n'o ye Sogɛli ne dabali de banna mais an t'an yɛrɛ attardé o kan an b'olu sɔrɔ ɲɛfɛ ni ala sɔnna comme bi sujet tɛ olu ye an ka taga olu ma fanga sɔrɔ olu ma premier ministre sɔrɔ u ma don gouvernement na u b'a fɛ ka fauteuil ni jamana kɔnɔ tuguni o kumana ni jamanadenw y'u sigi ka ninnu lajɛ walahi u bɛ kusaya jamanadenw ye jamana dɔnnibaa fɛn o fɛn bɛ yen k'i kunkolo b'i kan da la i b'a a dɔn k'a fɔ walahi jamana bɛ kɛ ka taa sira min fɛ Mali kisi sira don an ka Ashrafu Shurafa n'o ye Muhammadu Bulshan na n'o ye Gueye a kumana a ko nin transition min sigilen filɛ nin ye n'o ye Surasiw ye ani Sogɛli Kɔgɛla Mayiga o ka gouvernement k'a b'u soutenir fo ani laban wa soutenir ni dɔrɔn dɛ fo ka tɛmɛ ni baara ye fo ka jamana suma don min na o kumana élection bɛ sɔrɔ ka bila o la o kumana an bɛ an ka sirifikɛ fo sirifikɛ kumana an kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛɛ ko maa bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ko min bɛ sirifikɛ jaabi awɔ an kɔni y'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ ko maa bɛ premier fɛrɛ kɛ sirifikɛ fɛ n ja o maaw bɛ yen minnu ye Mali tisan 30 Modibo Sidibé yɔrɔ Kɛbɛlɛ Darame ka nɔgɔya la o i ye jamana cima don yɔrɔ sɔrɔ i bɛ ka dɛmɛ fo ka taa fanga bɛ sisan i bɛna don yɔrɔ ɲini MC kɔnɔ k'i bɛ futinɛ wuli jamana kɔnɔ Musa Tarawele ka kuma don Musa Tarawele y'a kale ko walahi ni maa ma ko i kɛra sababu ye k'i bɛ futinɛ wuli jamana kɔnɔ ko walahi an bɛ jamana sigi ala ka hinɛ na Général Musa Tarawele y'a fɔ aw ɲɛ bɛ nin video in kɛra Alasana fa bɔlen ko Segu ngo ne sewalen de don quoi wallahi an wala yini mi malɛnw y'a faamuya wa malɛnw y'a dɔn ne sewalen de don quoi aw m'a ye est-ce que aw bɛ ɲɔgɔn sirifikɛ tɔgɔ bɛ Alasana bilen parce que u bɔlen kɔ kaso la campagne de kun daminɛna u ka fɛrɛ kɛ ka taga parce que u b'a dɔn bi comme u ni yɔrɔ a ye Diko kɛlɛ depuis n'a ma taga kaso la a bɔra kaso la a continué n'o kɛlɛ u tɛ Diko fɛ quoi ale y'o bubu Diko de y'u gɛn ka bɔ fanga na o Diko de y'u ka fanga dafi u bolo maintenant ça u kun bɛ ka allié de ɲini u yɛrɛ la sisan mɔgɔ min bɛ ko ka girin ko fanga b'o la k'u b'a essayer ka gɛrɛ o la k'o fara u yɛrɛ kan voilà pourquoi a wulila ale taara ka taga Bubu fɛ Buye fɛ Bubu y'a bila ka taga Buye fɛ même pas une semaine o Bubu kelen yɛrɛ tagara a don n balimakɛ ni n jɛɲɔgɔn dɔ a ye n wele k'ale dusukasilen don bi ne ko mun na ko parce que ko Bubu taara Buye fɛ ko Buye ye Bubu reçoit ko Buye ko k'a denkɛ ne ko he Mimi fiyena ngo Bubu est un grand Buye est un grand patriote Buye ka c'est-à-dire Buye était sans quoi Buye ka mimba ja aba fo c'est-à-dire que cela n'en déplaise al no mani ale ba ta fo ale ko jamana de ale mo te politicien na ou kuma fika Buye fara u yere ka a wula ka taka Buye fe ka taka kleno ka natna sieno parce que Buye kumbana ka reso ma aye klemu me beke fu ye glan na fo ye so fana do ko pla ku da
Moko ka bouye dele bouye ka soro sisan ka reçoit. Parce que ne ko odo na kun bora nyoro odo ka ne bouye ma nyogon sale akumata ka kufi akumata azil demande akumata na ba mako ble arasta kon. U ka la yinde ko ka bouye fara wéré ka. Atagara kati sigi na fiya la escroc la c'est-à-dire hali demsani fitini te son mima. Wallahi digo de ya fuye ku ka mine ku ko nga téléphone gata ou nga téléphone joué ou va faire au lieu de kandi communauté internationale ma au lieu de ya fo ko ka transition de la ko ka respecter ko ka élection organisée ou va à quel côté kono ou ta fait ka ke ou va faire akila ko ka na buye ta ko ka fa buye kungulo ba kandala buye ba ra kun kalama o te vendu na fo awede buye halal billahi segin ama wura denge walju ka walju he o fana histoire wore abora doron abora semaine mkono o semaine kelen o semaine juma kelen buye bola ka fo beye ko ka be mali den be wole ko be ka franya ko ko transition deme ko ka kala ka transition prolongation ko ka réclamer hali juma tabana ko buye masako kelenga awe buye to ko madabli u tara ka taka ko to ko berne nu ko nafike kan ale wo bubu wo buye u be défier ka kala ka buye ndeye mi fait OK mais ko de ko jamana de be ya be sans fait aw may angataka opmana ka foni ma nuye fami ko ko nu ya korbo ami no so sraka no fere na mina o tu ko mashira kebe sibu ya no ami la dona sibu la bo ali wati jalle ami la dona voilà sibu la bo ka ni ma nu dénoncer on peut que la femme a mon dola. Quand tu as choqué à Kedro, ou il a choqué à Kedro, qu'on a fait ça. Wallahi billahi. Ne se quoi comme de. Arasana fa bolen wo segude. Segu autorité morale, ça dit tellement à torola quoi ninte kuna quoi. Mogo be ka fra dien dongo do strasu be ka fra. Village ka jeni. Ala dien dongo do la sahib ka. Aw te ka wuli ko dénoncer aw te ka wule kana ni solution aw te ça dit quoi jamana ka sécurité jamana kono denga sécuriser aw te ka wuli ko keleke aw mo fo to la quoi jamana kono denga lafia arme ka équiper kalanko ka ndoya sécurité kanati kana kanati o kuma to da kono olu ka wuli de kuma ko ka élection Allah fanga o bora dro tellement autorité dimina autorité morale dimina amanya fa bora ka kuma u bonengo segu u kuntara mina ko jamanyini o eshuerare segu ka ko segu yere wulo deun segu halalaw segu faso de nyuman ko lu tate bubu ko lu tate tapo ko lu mokotaras bachila ko de ko jamana ko wa ko lu bela jele me boka to nyogon ko ka bo ko ka transition soutenir ko ka kla ka transition ka do fra kan ko ka kla ko réclamer. Bravo à la population de Ségou, bravo à tous les Ségouviens billahi. Non, on sara ça. Olu, c'est-à-dire, olu akla ko akla ko haglite malena, olu akla ko nafata, ko malenti yere kun kalama quoi. Aw de gena ka bo fangana ya. Hali shuma ko duguma je. Aw de ka kla ka wuli ka fam beke sino buni bela. Ko fo jagwa ka election ga ko fo aw kana. Allah. Afamele do, alami. Election ga ka amana gouvernement. Amana du gouvernement, ulu ku na do dewa. Tangu jirawi. Voilà. Jamie, il mérite là. Il s'est dana. Wallahi, s'est dana. Avant, faut assumer que wallahi, ou tu choquais de faire. Ou bien assumer de faire. Ah bon? On va assumer. Il y a colonel ou aïe, moi, plafio. Akala son machine à droite de la guerre. Assumer nous, comment on a mis? Assumer que choquer la veille de la barala. Canada blanc. Il est choqué de la guerre américaine. Aw nyebe autorité morale mina kuma nani abaka kuma mi fura abaka kangarda ke asimi kaka shogal mine mais billahi tallahi sadi tien kelempe de quoi fasu kanu ani tien kelempe de halni nu ye shogal bladien dongo billahi ni autorité morale be buko billahi ni ala ke mentere da qur'ana ka do buko wana yake afunyo na foso de humanité na yake tien matema oka ne renta foka bolare nenta nu ye shogal bladien yora am ku deme ameka sad am ku soutenir ku deme ka nyini chogo bela benya obolo chogo na nu ye shogal bladien dongo billahi faso do yimman be bu kodo ula wana ukara uka bugunje neno uka kubana ni asimaye ni kuma na mede
Mogo beka kuma o tanto aw ni wa on ne ba ko on ne beka ando aw ni juguche on masara de on ko di ka en faso ka ni ka anye aw bolo abenya ongi autorité morale fla ka kuma mi fo yura beka cheblen drame abeka cheblen na goshibi abeka buwe na goshi madame Sinu ane Modibo Sidibe nu ane bubu nu atuku bela goshiwa mais pourquoi parce que ça dit peuple moula ko on changement parce que au peuple be gouvernement na o jume shogal maiga billahi nawi shogal bla nawi mo mo ka wonne kenga ala kana o chiko nawi shogal bla dien dongo do male do mubla male do mobla nawi shogal bla dien dongo do male do mobla comment ça tient que le péki tout à la tatala mo côté na flo côté joro côté fanga côté anko de ko maliko wabinya chugum de am ta no sradi nawi yo srabla nawi shogal bla dien dongo ni min flan ni nga vidéo flan na be aka vidéo flan nya vidéo flan monte kabla nya ka intervention flan na miye mais à chaque fois avec a soutenir mais na wi shogal bla dien dongo bilani ma obla parce que ni segu autorité morale de M5 anga kuma to lami ko ba se na futte wuli jamana kono o ka korbo ama afo mania de jene canadien de buye ma de ka soso voilà ani masa wa ebwe soso de ka buye ka kuma ko kare awo ko buye ko drobe fara transition ka awo ko tike ko ale militi kire ama ga ya ka boisa akarwe na aya do buye mamie awado oh cheble buye mamie autorité morale hagatu nte kuma tegela hagatu togoro hagatu cheble ndara me dron tere bubu tere bubu min tagara ka taga buye fe bubu min tagara ka taga buye fe de ne buye ya ira bela kale de bubu ko bubu kanali o bu fe ne buye ya ira bela kale de bubu ko bubu kanali o bubu kelen ne beka mo bla ka buye défier o bubu kelen ne beka milliard ni million cheka di mo ma ku ka boka campagne ke ku ka transition la goshi ko jagu ya ka do mo kuna ko fenga na fala transition ka kana taganie et pourtant buye bi ko contraire de fou bubu de be ko fe bubu Kasim tabokati jo segu ani arasta u transition la goshi fente farouka ou datim fo avec ko de la o lu ko kandi asim aka kanya de aya kandi aka ke horonde aka bo daba fede aka bo fenêtre aka bo nyega wo fe jonyi min fora ni transition be toyedi wa dobe fara ka fene min ale o rola de dobe fara ko fene conditionnel no de netare o conditionnel no voilà mo fo nyoma ka bisa wallahi shifide mami mo musulmi ibrahim we mami Chabi Eblai, Mata Feba Domapro. Ebla Puye, Ambisi Vega, Macano Polo. Look, Macan Benadoro. Kadam Malikuna, for Maliku. I walk Diaspora, and baby bo. You man fled the Lubican Tani for a Lubican Jamamara. But continue for Jamasma, election tea. A tea, Papa, election tea. Wallahi billahi ne dabali de bana ne te ka se ka mi famia quoi Mali politicien opposant abolu ka concept do au lieu politique famia ka ke mi ni opposant ninte fanga ninte gouvernement na mba nyini ka tie gouvernement be mba nyini ka tie olubulu ko lu mako sa ka demana d'Afrique ubulu tout simplement obseka bo tuko nebela yanti ala et pourtant e ba fait kana fanga minta kibe jamana kono de mara e be ka atien olu de bolo e be ko lu de mako sa e be ko lu ka jamana d'Afrique neko est-ce que politicien jagoya ko fere bolo ka do affaire la wa ni ye faso de nyumai qui est politicien vrai billahi munumbala kanu de me kana yini ka tien bolo ta to e ka commune kono to e ka quartier la baraki ka commune na e ka santé au gland école so au gland sira au gland colon c'est ni forage ou fenge ça y est contribuer jamana ko la ka so ali bolo te affaire la quoi mais oluko no lu bolo tala folu ka yini ka tien olu ka combat o de olu be combat de ke kamini munumba da ka yini ka tien olu bolo et pourtant olu munumba la olu te mali de olu tete mali de mali ye mali de on tay ka yini ka tien olu bolo be ka yini ka tien mali de olu bolo wa be ka yini ka tien mali de voilà ou ka conception de politique de flène billahi ne tabali bana angataka aya do ma futsele de lo rokala mimbe touré ale moment dino okay olu be ka bara min bologa olu be ka sronde comme transition sur le marché awo moment dino tebe ni ka bara moment dino e mera do ni o saba
Bon, Mumuni Gino, ye kuma mede, ko imena ko jugun. Parce que ou siranendo apparemment, ko, c'est-à-dire minale ko munu kuma munu beno, ku ba fe ku mine. Donc yene ka fo ko o dossier ka labbe ko lu constituer ku ka mine, il faut que ka dangareke international. Mo munu be ko lu boye pew. A bebe ka mo munu ye jamana ci sambi saban ko nana. Munu ye jamana ci ka tanga rega ka d'Afrique. O mo munu be ko fo ko le bono parce que no lu torano, Allah ba me kem le ko lu mine. Mumuni kuma la mede autorité morale ko te ko ki mena ki sumara ko jugun ki ka tele ko mine ni aye ube campagne na de ni aye ube fara nyon ka de ku be kuma ku be wuli ka ta fame ka avion ta ta kuma de uma mena libidi voilà wallahi ay ay otol ko sufiyo ni ala sona voilà ni ala sona ma aw yere ne ma min famiyaw ne ko cebleme sanjola ceblen korla fo ka nyeda be foso ka ke tokoroba kwa ne ko depuis Musa ka tanfo bi gouvernement fo simana ko numa dokimina ni aw kumese est ce que an kumeke ame dingam kuno bi est ce que an kumeke anwa neni ala chede discours ban pew ko discours pew o de ka kuma ban pew bubai ceblen dalame nunu be kan ka mine ku datu ku dabo malikula pew nunu be de jamana chi ne ta eche ceble ala kama na flo munu mi bulu taka vacancy la taka ije ka na flo la bubai pare ay taka janga na flo atanga jamana to ani che kuma mi vori re ne sigle lo ka malide on de fle kwa wallahi nun sega fanga shino ko nu sigi jamana ko don de be voto yi o mo bi yere klama mo malikari mo billahi nin tagara election na de har 0,00000% manga ka voto yi yoro fu da yende 0,0000 o manga ka voto yi a plus forte raison ko mo ka voter ko ka klana ke ko je ne sais pas présent quoi nous da manga do maliko fanci la présidente de hali ministre simple ministériel nous manga do la an autorité morale ka kuma tolame MC pour la sécurité ko kele ka ko ba sisa MC no ma do munu mi sécurité bien be le bi ta fare ka ko o transition bi so ni no se wa akrobo wallahi ayam krobo abi fare mi la ti ko machila kebe ni ala suna ye mi fo malje be nyeyre be ka kuma indame ni hakli awo ambe ka kuma mi fo kana la be ni tsira la be ni hakli voilà ni ko imeni hakli iba do ma fo nu ba fe ka ala jamana ni ti ba fe ka ala jamana ni ti awo o ko na ante yeah am klenga ni kuma de fo ay awon yere to kuma mbe ka bwanda ayola me nunu ba fe ka balawudi ani fitne de ko de wuri jamana kono jaguya tout simplement parce que mo munu be ko lu bu mine ka nyini ka che uburu ba fe ka fitne de wuri jaguya mais ala amana so ro fenema il faut que asimi nungu jo ujoro la asimina tore fulu de kujo ujoro la c'est ça madame la présidente 0,00000% yoro ozuro kuba dere ozuro dere de quoi imaya uba fe ka la jamana ti kebe ante so ataka nyana vraiment min be fe ka fo ko yi transition bi tablo mi na kay o kle ka ka barake touré du courage inde be fe ka fo yi ika yungali chamina vraiment di koni di dongele parce que les très respecté l'éclairé les visionnaires ni rema delika yi ni tabere masukula folo vraiment jamana ko imani ka jamana ko nyaji tenne jamana ko mbora kullela parce que ami rom ne ko bi ni do di tiena ko jamana ko male droit ni do di bona ko male droit awake olu to kuma fo olu magoto lawo ni autorité morale mi fle kuma na de
ngo Adama Sangare de yito kasola ka Kasim Taponi arasta chini masegu kataka 10 millions proposé kaka jama boko na luka meeting kerola ako kale magote warila kale tata warikoi ale tate bubu koi ale tate tapo koi wale magote arasbachila ale ko de kaka jamana wani transition était wale be seku be de la mobiliser ka bo kan transition soutenir ka kla ka bo ka nyini doga fran transition ama fo seku autorité morale ka bravo ka ni fasori mais ka ni halalaya nini vandu tekele de nini munu te halala o tekele de he ki kaluti free ki yere kun free e jini kene he la jilla la muhammad rasulullah ame kule kuma be ka to ka kule ko togorba desera ko il est temps que jeunesse kana o mi yere bora ki jo jeunesse ye ka be jeunesse ka keleke ka bi fantan ko keleke o laka to bofu safu sadi yere don bali quoi hali mi yere kuma ngana jien kono o de fle bolla fa o no fe togorba o no fe kataka ke oluka jilibay he Allah arasa san bidrunu ko billahi ni yere frete ni halalai ko eta faso ko ni kuma soro ebe sente kono ni tuma soro kara ministrie ou be ni tuma soro kara fendo quoi mais gelibaya kuma balate mana kanfo réseau sans fait mana kanfo radio la ite malo iti yere don malo la horonya bana ko jeni kene afo ebi shi beke nata gilibaya la i dogonu no fe bubu ki sanka wardima ebi shike Kasim Tapo no fe chokoroba deseli munu ye jamana chi ye révolutionnaire ka kla ka faraluka o mi bore ka kla ka déplacer ka ta olu no fe ka campagne ke ka kla ka micro na ko ka gilibaya ke ka fondo do no lu dai awni ala ke maleo neko est-ce que on ganga kuma blé est-ce que on ganga fait fo blé imana wuli kan fo ye jaloux de c'est-à-dire fin dimia bi fagade ne ko warasa sherom kile ka kopre mais on était sigi aka manipulation aka yere don baliana aka yere frela ko anga twe aka tanga jamana conduit dans l'erreur ou be kanga jamana takatable en faire kono o tega on se nyene autorité muro la nga kuma tolami vraiment très respecté je vais dire fait que ça va dire que vous voulez d'ailleurs que je suis malien pour que vous savez que point vous savez na façon to ba na que je suis de moi to ba mimi vo balien be ka da me mali ko na fo jasura ambia se vous la bena se vous la bo en fene be la bena be ka se vous landi ala mere ko na fo mali ko be ka se vous landi ay autorité morale ka kuma la mere ka ba nyini mali dem be fe segu kono ani segu ko ani mali ko ka fo diaspora ko segu bina bode abe wulewule madake mali dem beye mogo halala mogo be faso infe mogo tay mali ko bela gele be ka bo be na bo ou bina wulewule madake ka mogo la bo ka marcher pour soutenir la transition et demander la prolongation de la transition ninkera arasana fa bolengo segu nya fa oyina de utra segu u eshura ataka ko video fle ukum ga meeting kero na sro ku ka sal konna ko mo munu sigile mu kula je na sro ku mo tan wolon fla de ku sal konna mo tan wolon fla ma fo munu kumbe podium san fede oye oire nu ko délégation minana ani morema yere munu ye morema sigi yono de o mamuru mais segu ka deun c'est-à-dire citoyen simple te munu te morema kono olu ka bote ko kana ko parce que ko ni mena ketando u sera ka wardi munu ma mo tan wolon fla de kumeno na ka kuma tere munu kumba keneka nolu tra ka ko observer de olu ka kuma de ay autorité morale ka message la mi Bon, ben, il a une transition déstabilisée. Oh, imam Tayyip Lekay. Orege. Imam Tayyip Lekay. Abana. Le gars me met à fort, oui. D'abord, on a arrêté qu'on fait. Transition qu'on fait. Pour soutenir. Oui, là, la Lekay, qu'a formé les pays. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, famille sur la on a mis fort au Yéna. Voilà. Donc, oyo yena nga do Aboubacar Sidiki ka vocal la. Awere aw beni yede. Adama Sangare ko
ka autorité morale segu autorité morale ka Kasim Tapo narasa bla kataka no ka soro ko wole ka fo kale mo ci o ma kwa ako kale mo ci ay autorité morale le wole kale mo ci o ma kale Tapo ci o ma ko Tapo wale deme ko Tapo fentama kale ko bubu yi fentama kale ka bubu to premier ministre la ko bubu yale deme bubu yale ka mo nyina maye kwa ko Tapo yale ka mo sebe donc ale Tapo ci autorité moralement ni Tapo sera Tapo ci kanfo Tapo de fina ki fayir la anaka jiliba kataka autorité morale fe katugu si waye anana arama sangare an bla kana donc matama oh 10 millions flani kana ko na 10 millions chema ko kam tamala bo kana uluga meeting kerola autorité morale de ko kale mokote 10 millions kale mokote warla kale ko de ka faso kale ko de ko mali kale tate bubu koyi ale tate arasta koyi wale tate Tapo koyi kale ko de ko en transition soutenue wa ko segu bela jelen be bo shirifuka ubuka shirifuka makono shirifuka fana ka kalanden be wole aka amalisi be ka bela jelen na mobiliser ka be wole ani segu ni nyoron bela jelen be bena franonka obana ke domi oto dogo mochila ka appel lancé beka boka marcher pour demander la prolongation de la transition ab kambena no wa en diaspora on fene banta sorola ni ala sonano ni ngere ubolo ko segude segu ka ya yirula ko tufe etala bo en ala na krati etala ka buye mi fi ere ko buye nyokonte ye buye sangorota ka diko la goshi yano akera benyana ya ere ka wuli ka taka fo buye fi ka ti sigi ka diko to tien ko to fo ko juga ko ke ma juguye ko ke kafri ko ke hasidi ko ye mine sans prévu dabarani commercité dalu tibolo ka taka to fo de fe buye nyana o buye kelen ko ebi yire ola ebo o acclamer buye ka faso kanu buye ye islamé de no be mina tola e ka taka o buye ka kla ka fo ko ka transition deme e faye buye e moke buye ka fo ko ka transition deme e ka fo ko transition te deme buye ka fo ko ka do fra transition ka e ka kla ka bo ka fo ko denke ça ko ali une seconde te fra oka ala wari kama na folo kama arasa yere free aya dambe free kaka dignité free ne ta don munu meni ko ali bi ko ne sa de bu yini nga ne ta don fe mi mula ne ma don kwa ni ko be kana kan oh ne bora yan kunu ka fo aw bela jele nyana yanu nero ne fleka kuma mi fosa ne autorité morale mi nga vidéo de cortege sisa beba don ko ni transition ko de me ka soutenir di wa beba don ko on me ka transition soutenir on te galon kan koyi on te galon kan on tate comment on appelle na folo koyi on tate yere on tate tonyini on tate jamunini on ko de ka en faso wa an be tieno ko na tien mi am ta kamano sradi ne man kuma fo onyana no ne ma klaka foya no ngo ni yaye jamana kono don dimino no bi ni yaye mogo be ka fudine mogo be ka furuku transition koro ko parce que munu ye jamana na folo dunde malidenw jigi seme transition la ku jigi seme anga militaire la pourquoi parce que munu yanga jamana ci kanga jamana na folo dun ne ye ni kuma fo awina na ngo les 1230 milliards détournés ka dun ne loi de programmation militaire o wari min bora ko do armement na ka di anga militaire uma munu yo o wari dun nolu ma mine tangi nolu ma mine ka do kasola jamana kono don che ku ira transition sari amese ku dem ku soutenir de mais halibi amba antotoko anga dora yinu fere ka froji seni wo an kanto made ka école so glan an kanto made ka gitron dan kantin sima an ko de ko munu yanga faso na folo du 1230 milliards munu yo o na folo dun ka tanga yere ka o nyogonte ka taga do mobulu la ka di sunguru bawma ka taga do solo ka di sunguru bawma ka bieta ku ka sunguru bla ka taga vacances la fo Europe yoro manu uja munu yo na folo dunne a généraux ni a ministre de an ko lo de mene les blindés en carton munu yo na folo yurugu ko dunne an ko de mene ne man kuma fo awnyana yano lié an balmake Abubakar Sidiki Fofana nga foli baye billahi ambifu i bravo ambi fene sitoni ni sranka umana wuli sautna votu ko kanye gidi kura so anira la les oiseaux de bon coin on mana yire bolo mi mana nugu am takan sigula on te danga dinde
wa anw ye halalaw ye anw ye yɛrɛwolow de bilahi anw ye furuw denw de anw ye halalaw de mɔgɔ o mɔgɔ wa anw ta ye jamana ko de mɔgɔ o mɔgɔ k'i ta ye mali ko ye k'i bɛ malidenw ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛn min bɛ malidenw lafiya fɛn min bɛ mali lafiya cɛ o cɛ k'e b'o kɛlɛ kɛ bilahi an b'i dɛmɛ o sira kan anw kan tɛ yɛrɛfɛrɛlaw ma dɛ an balimakɛ Abubakar Sidiki bɔra a ye vocal dɔ kɛ bi vocal je crois que an m'a publier réseau kan fɔlɔ mais ni ala sɔnna ma n bɛna tila k'a monter k'a bila sisan mais me vocal in na tɛmɛ aw yɛrɛ ka Abubakar Sidiki kɛ kuma lamɛn ne ye kuma min fɔ kun ne bɛ ka kuma min fɔ ka kɔrɔ ani malidenw bɛ ka kuma min fɔ an ka laɲini ye min ye nin ye ale bɛ CNT kɔnɔ dɛ ale y'a membre dɛ ale bɛ on va dire a bɛ ka gouvernement soutenir dɛ wa il est avec les militaires mais anw bɛ ka kuma min fɔ a y'a kuma ta Abubakar Sidiki yɛrɛ fana da an ka foli b'a ye a fana ni cɛsiri an y'a ye diaspora a yɛrɛ cɛsirilen don diaspora mɔgɔw ka ko la cogo min na n'o ye carte nina ko ye cɛ kelen min bɛ ka i yɛrɛ bati corps âme ko ka carte nina bɔ passeport la Abubakar Sidiki don dɛ contrairement à basa dɔ in min nana faransi yan ka tila ka taga a bɛ ka taa diaspora la gosi olu ka carte nina ko a bɛ k'o ko torpiller ale kɔni ne t'a dɔn ale bɛ fan o fan fɛ ne t'a dɔn ale bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ye Abubakar Sidiki fɔ fana lamɛn. An balimaw ani sɔgɔma ani wula ani su o bɛ dépend aw dagalen bɛ yɔrɔ min na Abubakar Sidiki fɔnba nin ye kuma kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma anw yɛrɛ fana ye ɲɛmɔgɔ ye bi mais a ka kan ko mɔgɔ bon ne yɛrɛ tun hakili la n ko Abubakar Sidiki ye Fofana de ko fɔnba Abubakar Sidiki fɔnba ok ko mɔgɔ ni ɲi ma tiɲɛ f'i ɲɛna i b'i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ɲɛna ne ma segin nin kuma kelen kan kunu ne ma nin fɔ aw ɲɛna n ko ni ɲi ma tiɲɛ f'i ye min b'i fɛ n'o ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara o bɛ tiɲɛ f'i ye ne ma nin kuma fɔ aw ɲɛna est ce que ne ma nin fɔ aw ɲɛna nin ye Abubakar Sidiki ka kuma a y'a lamɛn a ka cikan don anw b'a lase réseau kan malidenw bɛɛ k'a mɛn wa Asimi ka a ye vidéo in partager a y'a kɛ ala kama ni min bɛ se k'a ta k'a bila Asimi kun a y'a ta k'a bila Asimi kun ni min bɛ se k'a ta k'a bila Maliki Njawu kun a y'a ta k'a bila Maliki Njawu kun wa ni min bɛ se k'a ta k'a bila Sadio Kamara kun a y'a bila Sadio kun Modibo Kone a y'a bila u kun nin ye maliden nin bɛ CNT de kɔnɔ dɛ a ka laɲini ni anw bɛɛ ka laɲini kɛ anw ye jɔn ye anw malidenw ka laɲini nin y'a ka message de k'a lase Asimi ma peuple ka hamina ko ye min ye peuple nin kan ko ye min ye an ka laɲini ye min ye dɛ a bɛ k'o de kelen fɔ a y'a lamɛn tiɲɛ f'i ɲɛna Sirasiw ni anw de bɛ ka baara kelen kɛ anw ye wasaden camancɛ wasabulon ye jamana in bɛ yɔrɔ minnu na ni a kɛra fɛn o fɛn ye bi Asimi ni anw bɛɛ de nɔ don an bɛɛ jɛlen b'a la an tɛ ka tɔgɔ ta ka da mɔgɔ si kun parce que an bɛɛ ye décision bɛ an bɛɛ bolo ka baara kɛ hukumu kɔnɔna la n bɛ bɔ ka ladilikan daminɛ fɔlɔ ladilikan fɔlɔ ye mun ye n b'a ɲini Asimi Maliki Njawu Ismaël Wage Modibo Sidibe Modibo Kone Sadio Kamara Musafa Sangare maa o maa saraso aw bɛɛ bonya bɛ nin kuma na jamana in bɛ yɔrɔ min na bi n'a ɲɛna aw don dɛ aw ni anw don wa n'a tiɲɛna fɛnɛ aw ni anw don mais aw ta fanga ka bon a la kosɛbɛ n b'aw ladi fɔlɔ a k'a faamuya ko min bɛ sen na tubabuw ka théorie dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko la théorie d'attaque cérébrale ou la théorie du point faible aussi o bɛɛ bɛ yen théorie du point faible ye mun ye u b'a lajɛ aw bɛɛ la aw minnu bɛ kuma kelen fɔ k'a lajɛ min ka fɛngɛ n'aw bɛɛ u bɛ don o n'o hakili cɛ k'a yira k'a fɔ ko karisa bɛ ka fanga bɛɛ k'a yɛrɛ ta ye n'o kɛra u bɛ furuku u bɛ don tɔw la u bɛ attitude tɔw ta u bɛ waleya dɔ ta mun man ɲi ou bien comme n'aw bɛɛ ye fɛn sɔrɔ u bɛ n'a yɛrɛ la bɔ karisa a b'e bolo nin bɛ k'a kɛ i b'a fɔ k'ale de ta y'a ko ye o tuma na e ta ye jumɛn ye n'u fɛnɛ k'o fɛnɛ ɲɛ sɔrɔ u b'aw bila ɲɔgɔn na n bɛ min fɔ an ɲɛna bi n b'a dɔn aw bɛnnen don n b'a dɔn aw ka di mais a ye dɔ fara aw ka ja kan a ye dɔ fara aw ka bɛn kan wa a ye kuma ɲɔgɔn ye aw kɛrɛfɛ mɔgɔ caman tɛ tiɲɛ fɔ an ɲɛna dɛ bi Mali bɛ yɔrɔ min na Mali mago bɛ fɛn min na bi IBK taara IBK taara kun jumɛn na a ye décision politique dɔw de ta décision politique mun man ɲa jamana in ma ani a ye ko dɔw kɛ ko minnu ma kɛ o kɛcogo la o de ye IBK taga bi fanga b'anw minnu bolo
malin jigi ba an ka fɛn mun na o ye an ka courage de ta ko décision politique fɛn kolon minnu bɛ yen k'olu bɔ jamana kan coopération traité de coopération militaire mun tiɲɛna o accord minnu tiɲɛna o fɛn fɛn kɛra c'est des décisions politiques a bɛɛ bɛ se ka bɔ a nɔ la ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ aw ɲɛna d'abord n b'a daminɛ aw yɛrɛ ka condition de vie la n'i y'a ye bi aw nana n'i y'a ye bi maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ baara tɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ koyi mais u bɛ mun nɔfɛ n'o tɛ ka kɛ ne b'o de fɔ an ɲɛna an k'o baara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o baara la mais an ka baara teliya an tun b'an ka kalo 2 sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ wari min les 1230 milliards wari min dunna généraux fɛ wari minnu dunna politique mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ o wari ko ma da kɛnɛ kan ka sɔrɔ a jugement ma kɛ minɛtaw ma minɛ ne ma ne kuma fɔ aw ɲɛna kunu ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko ne tun tɛ se k'a faamuya fiyewu ne tɛ se k'a da la fiyewu ko Sogɛli ka gouvernement bɛ sigi a fɔlen ko anw ɲɛna cɛ Asimi a ye nin fɔ anw ɲɛna dɛ a fɔlen ko anw ɲɛna ko bandaw de kɛlen don blocus ye ko bandaw de bɛ ka a bana minɛ aw ni minɛli cɛ ko minnu ye jamana nafolo dun minnu ye sarasiw ka wari dun les 1230 milliards ko minnu y'a dun ko bandaw de jɔlen don aw ni olu minɛli cɛ aw ma nin kuma fɔ aw ɲɛna yan ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko bandaw tagalen ko ne kun t'a dɔn ko Sogɛli ka gouvernement bɛ sigi n ko ka kalo 2 kɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ bubu ni bobo ma minɛ n ko jamana kɔnɔdenw bɛ ka futinɛ u bɛ ka fujini pourquoi parce que u kɛ ka bubu ni bobo ye ka avion ta jamana nafolo suɲɛ k'o don ka avion louer o la avion louer u ka voyage in bɛɛ n'u bɛ avion louer presque 10 millions avion louer wari gansa o ni u bɛ mɔgɔ minnu ta u bɛ minnu sara sana yɛrɛ nafolo olu si tɛ kelen jamana nafolo suɲɛ b'u bolo u bɛ avion ta u bɛ k'u yala jamana kɔnɔ ka taga campagne na pendant que anw fa n'an baw bɛ ka sa an den n'an kɔrɔw bɛ ka sa sarasiw bɛ ka faga nɔrɔ bɛ ka village kuturu bɛ ka jeni kalan tɛ ka kɛ foyi sécurité zéro o tɔɲɔ ni o degun bɛ malidenw kan waati min na minnu kɛra sababu ye k'o ko causer malidenw na minnu kɛra sababu ye ka jamana nafolo suɲɛ o tigilamɔgɔ kelen bɛ ka tila ka avion ta ka munumunu minnu jamana kɔnɔdenw y'o ye dɔrɔn o dusukun bɛ dimi ne ma ne kuma fɔ aw ɲɛna n ko ne tun tɛ se ka da la fiyewu n ko Sogɛli ka gouvernement sigilen k'an bɛ kalo 2 sɔrɔ ka sɔrɔ ninnu ma minɛ nin ye anw ka kuma ye anw minnu tɛ ko kunna dɛ mais anw sigilen ɲɛ bɛ min na tɔɔrɔ min bɛ anw kan nin ye min yɛrɛ b'a kɔnɔ CNT yɛrɛ kɔnɔ nin CNT Mamadou ye yɔrɔ il est censé d'être avec vous mais ko ni i ɲi ma tiɲɛ f'i ye i jugu o b'o sara o de b'a f'i ye il vous aime voilà pourquoi il est franc avec vous il vous aime voilà pourquoi a ka laɲini ye a ka ɲɛ aw bɛɛ lajɛlen bolo parce que n'a tiɲɛna ale b'a ta sɔrɔ la mais aw de ta ka jugu n'a bɛɛ n'a tiɲɛna aw bolo o y'a tɔ nɔnnen o y'a bannen de voilà pourquoi a bɛ bɔ ka oser malgré qu'il est le membre du CNT a bɛ bɔ bi ka ci di aw ma min b'a dusukun kɔnɔ bilahi Abubakar bɛ peuple c'est-à-dire ale bɛ maliko la quoi a bɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲini dɔn a y'a lamɛn minɛtaw ma minɛ n'aw ma bolo don nin papier la ka a baara daminɛ sisan wallahi an bɛ ko la fu don maliyɛnw ɲɛ tɛ fɛn na dɛ an ɲɛ tɛ foyi la dɛ an fɔra ko 1230 milliards yuruguyurugura voilà sécurité fɛnɛ ta la wariw yuruguyurugura wari min donna ni bɛɛ y'o kuma mɛn tant que o ma da kɛnɛ kan parce que sarasiw minnu b'o la bɛɛ de ka da kɛnɛ kan ko ka éclairci bɛɛ k'i ta ni bila dɔn mɔgɔ da bɛ Mali militaire ka armement yuruguyurugu la k'a daminɛ depuis 2012 fo bi f'a ko bɛɛ de ka da kɛnɛ kan a bɛɛ ka dɔn tiɲɛ ni nkalon ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'an m'o kɛ an mana baara o baara kɛ o tɛ maliyɛnw ɲɛfa dɛ o tɛ maliyɛn ɲɛfa parce que a bɛna fɔ k'aw yɛrɛ ɲin b'a la pour que a ka dɔn k'aw yɛrɛ ɲin t'a la a bɛ décision de ta ministre de la justice min bɛ a k'a ka courage ta a k'a ta a bolo la a ka bɔ a k'a da don kuma na dossier ka dayɛlɛ min bɛ min na o ka dɔn o ka ban Sogɛli fɛnɛ ka baara ko la an minnu bɛ wasabulon fɛnɛ la an fɛnɛ bɛ yan ka kokɔrɔma don n'an ma nin dossier in dayɛlɛ mɔgɔ si tɛ da la k'a fɔ ko Mali jɔ ko kuma bɛ sen na parce que n'i ye kuma bɛɛ jateminɛ maliyɛnw ɲɛ bɛ fɛn kelen min na o ye nin de ye c'est ça donc bɛ don aw cɛ n'aw dun ma nin dossier in dayɛlɛ n'a tora tan Ala k'an kisi u bɛ baara mun na u bɛ fɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ u b'aw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na u bɛ taa laban min na a b'o dɔn donc o hukumu kɔnɔna la ne bɛ mun fɔ ne fɔ a ɲɛna a y'aw hakili to sarasiw minnu bɛ dugumana na aw sarasiw dama n'i kun y'a dan ne yɛrɛ fɔ ma an bɛ wagati min kɔnɔ article 39 a b'a to a nɔ la k'a lawaleya gris unifié a wariko kuma a y'a jɔ
mais aka do fara Sarasu ka saraka al na doublé Sarasu de be ka sa jamana no fait wallahi Sarasu mo be mina aya duma ay formation ke ay do fara Sarasu ka saraka malen kita fo bi ka bo contrôle al na bora bi kay Sarasu ka sara doublé at fo itne jamana yi Sarasu ka sara ni a doublé amume mu farale ngonga a tete me 30 milliards kan par mois a tete mo kan a be ameka waru be jamana kono ay do fara Sarasu ka sara kan ne ba do ay bara do ke seya o kun war kun te do la watan duro abe ko di o yake formation kun te ka tele abe ko tele o be ke mais ay do fara Sarasu ka sara kan Sarasu ke ka bo la nogo kono metri ka bo la nogo kono aye o ke aka giri unifié ko bla folo parce que malien nyebe mina bi o ame lafia choko di sécurité la awere dama ka ben plati ko kele kana na choko shila parce que ay kele ke fen no fem plati kele ke inana min plati la o cheni mi ngani ma se ko nyana bo na fa memba plati ko la boy mai yoro ale yoro avec insister courir dama ka ben place ko kele kana na u kana bla nyona u ku kolosi yoro segu autorité morale fena ka kuma damana o fena ne kuma kele ne fo ku kan c'est u yere dama ka ben u kana bla nyona u ka nyogon famia ça veut dire que politicien munu be ka fara nyogon kare u ba fe ka donunu kele san u ba fe ka donunu kela ka conflit interne de créer nu nyogon te ku yere dama bla nyona parce que yoro na ko na ka nyogon mine ko ni ame basa duna wala ko de kira ou bien maintenant comme ou la solution sur mais nous sera ka do dollar 100 80 ou se ka ko wage be gouvernement ou se ko la sur fait vite fait ouais et nous fait qu'on fait et be gouvernement là de nous koni to le décision tare et be tano état dicté kunde ou be do la ça ka conflit interne créé au niveau bon no créadron ou be fragiliser pour comme ça ka faire billahi ou be ka comment voir kala waro mi meno ça dit asimi nous franchement ay mo ko kuma la mede ni yayi ni ko bebe kere c'est parce que awye nu de to no kame ko djun aku mi ne de kudo kasula an wana yino de na wiye bube mi ne dien dongodo ayay bube yeto na wiye bubu mi ne dien dongodo billahi o semani kelembe an be mo la mobiliser ka mo la body jawya ni transition prolongation de an de ke follow yi dia chaque week-end chaque samedi ambe bo kam mo wele kana transition ka prolonger ka demander billahi a prolongation ka demander on est à condition non le na wini actu nike sono kolonse na wa ube akarata ndo ankante ni shima munu yanga jamana na flo dunde munu kila sababu ka jamana sini as sabara kono ka anga arme la affaibli ka sababu ye ka jamana na flo du anga arme kana seka équipé ni ayo lumine flaire to ay kelem ne dron ay bubu mine to ay bubu mine bay na wo mine standron c'est fini wallahi mo te koina fe be ka sika Mfenfe beka douter bi o bebe se ngana o bebe na fara auko wo de ya ko grali o ya ko kele béton mais ni hotel ne ma wiye folo de akuma be beda yoro ni yere be sente ni me sente ko na beka kuma fo ni hala ni aplatiko la et puis un est coup d'état quand un acteur ayo kuma bla on ni ngonche à partir du moment que Mali ba dombi bara mu métier na ba do mo be ka oneke ma be mallan mo politicien te Mali la mima delega coup d'état kadam ne murmu tana coup d'état de kera en 91 coup d'état de kera en 2012 coup d'état de kera si ça en fait coup d'état de kera ayaw assumé ndan me taw kale ma coup d'état ke Malien donc Malien mo go be odela ako barake no boray na yo yurugu keleke ko papier boko da kenekan Malien de la diaspora Assimi Goïta inika mo aya kodo sebela Cartilina décision politique de Malien de la diaspora blani denga kono amake chiekan ay décision politique black krefe aga décision patriotique ta aga Cartilina ni passeport gloni mbonyona Malien munu nga papier be passeport no fait jugement supplétif ba la fin ba aya glanga duma c'est vrai aboko baramunke aya accélérer jamana donga lafia o de ba aw lafia complot be Malien de la diaspora ko de ni na ni Cartilina koy a Cartilina marché a taraka di franci ma beba kalama aya wera patrie akana na mais ay Malien ay ni na ni passeport bonyo na décision politique min do amanya ni décision politique manya ni na transition e ba blaka boyni accord be ani mo wera uchianga accord be kalanka be tege kado ay nyeshi armée jolima aga nyeshi école jolima
ni ɲɛbɛ min na o don wa aw yɛrɛ k'aw hakili to aw yɛrɛ la a y'a hakili to aw kɛrɛfɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna dɛ mais tiɲɛ min bɛ bi o ye nin de a sabanan ye min ye n bɛ min fɔ a ye wuli aw k'aw jɔ n'an m'aw kɔlɔsi sirako Bamakɔ sirako Mali sirako o bɛ mɔgɔw bɛ na o fɛnɛ ta k'o kɛ sababu ye ka transition kɛlɛ sira tɛ yen dɛ. Bon jɔn b'a fɔ ko nin tɛ patriote ye jɔn b'a fɔ ko nin ta tɛ maliko ye aw nana cɛ mɔgɔ bɛ nin arasa comparer mɔgɔw y'a découvrir ale découvrir la kɔsa na de réseau sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a tɔgɔ Abubakar Sidiki fɔ ma aw ka lajɛ bani danga den min bɛ kɛlɛ la depuis 1900 o bɛ se est-ce que nin bɛ se ka comparer o la bi est-ce que ale bɛ se ka comparer nin na bi k'a yɛrɛ feere jɔn arasa y'i si kɛ ka na France yan arasa y'a sigi ka taga États-Unis k'a si kɛ ayi Côte d'Ivoire fan bɛɛ ayi aw depuis ala k'aw da aw delila ka carte nako kuma marasa da a bɛ na yan nɔ a ka jama fanbaw papier t'u bolo u bɛɛ bɛ carte na problème kɔnɔ aw y'a kuma mɛn a da parce que a mago den kelen tɛ malidenw na a ka dernier souci de o de ye malidenw ka degun ye quoi ale bɛ ka vie malidenw na de ye bagan minnu b'a kɔ ten ale bɛ ka vie olu de la quoi un prostitué billahi qui vit aux dépens des autres aw ka Abubakar Sidiki ka kuma lamɛn bayi a ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban pewu a y'i da maga c'est à dire ko gɛlɛma yɔrɔw quoi des trucs concrets a y'i da maga bɛɛ la minnu an ka les 1230 milliards min sonyɛna k'a détourner k'a dun a y'a kuma fɔ ko minnu y'a dun c'est à dire jamana kɔnɔdenw sago de ye bi olu ka minɛ n'u m'o minɛ malidenw ɲɛ t'u la dɛ ko o dossier ta ka o minnu ye min kɛ o ka minɛ ka juger ɲangate min kan ka da i kan o ka da o kan aw ni ala na kɛrɛ tɛ ka tila kana fɛngɛ ko kuma fɔ carte nina ko kuma fɔ o min kɛlen don ka diaspora faga bi mɔgɔw ka baara bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bɛ ka kɛ fatɔw ye dɔw ka furu bɛ ka sa dɔw ka so bɛ ka minɛ u la dɔw bɛ ka gɛn cɛ dɔw bɛ ka kɛ clochard ye quoi ale filɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ filanan dɛ à chaque intervention de ce monsieur là billahi a bɛ carte nina ko kuma fɔ on dirait a nana CNT kɔnɔ tout simplement uniquement ka diaspora ka kɛlɛ kɛ ne t'a dɔn a yɛrɛ ye séjour kɛ yan ou bien a nana tunga na je ne sais pas mais franchement c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules c'est quelqu'un qui connaît des problèmes de la diaspora oh my danga den min bɛna fɛ kalo ŋa cɛ ou bien je ne sais pas chaque semaine u bɛ fɛn fantɔm b'u ka warini fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka k'a ta ka na n'a ye yan nɔ ŋa cɛ a bɛna ka na dibisogo dun ka t'i da hôtel la ka muso sunkuru tigɛ dɔrɔn a banna billahi carte nina a t'a dɔn min ye n'i ye carte nina yira arasa la a bɛ boli a t'a dɔn min ye dɔwɛrɛ il sait même pas bravo Abubakar Sidiki vraiment ala k'i sara quoi anw bɛ nin de kɔ depuis ala ka n'e da ne t'a Abubakar Sidiki dɔn n'a ma deli ka kuma n t'a somɔgɔ dɔn foyi mais pourquoi ne bɛ sigi k'a kanu bi parce que anw ko nin de anw mago bɛ nin cɛ modèle la Mali kɔnɔ anw mago bɛ nin jeune modèle de la et non des jeunes vendus a ye kuma tɔ lamɛn. ministre min sigilen bɛ transport kunna a ka wuli ka jɔ ka sira minnu bɛ yen n'u tiɲɛnen don a ka ɲɛnabɔ sisan parce que sirako gɛlɛya bɛ yen nɔ aw nɔ tɛ mais n'a y'a sɔrɔ yen a bɛ décision dɔ ta ka bɔ yen décision dɔ ye sira dilan dira mɔgɔ ma a bɛ d'i ma san hakɛya dɔ kɔnɔ o san hakɛya kɔnɔ n'i ye sira dilan n'a ma ɲɛ i bɛ tigɛ a kan dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma ou bien i bɛ pénaliser yɛrɛ faut que o ka don an ka baaraw la donc k'a fɔ aw ɲɛna bɛɛ de wulilen don aw kama bi communauté internationale tɛ aw fɛ a ka d'olu ye aw ka bɔ fanga la joona olu ka mɔgɔ minnu b'u bolo olu kana fanga mara an ka to jɔnya juru kɔnɔ an bɛ nin gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ mais maliyɛnw pour que maliyɛnw ka sɔn aw ye maliyɛnw ka sɔn an ye an ka wulikajɔ kɔnɔ an ye mun ye a ye dossier dayɛlɛ joona loi de programmation militaire ani wari joona sara ka a y'a dayɛlɛ min nɔ b'a la o ka minɛ minnu ye sonyɛniba kɛ jamana kɔnɔ a ye tɛgɛ da o kan n'an m'o kɛ mɔgɔ tɛ sɔn o ye dɛ wa u jɔ dɔ fɛnɛ o sɔn an ye aw dɔrɔn tɛ an bɛɛ don an jo do dɛ nin yɔrɔ la n ka foli belebele bɛ grand sœur mondial ye grand sœur ba Fifi Diop Fifi n ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo grand sœur ni ala sɔnna ma nin anw fɛnɛ ka lutte de transition in ta an b'u dɛmɛ dɛ mais f'u k'u tilen de anw kunkolo birilen tɛ tugu mɔgɔ si kɔ anw ka laɲini ye min ye an b'o dɔrɔn de kɔ walahi mɔgɔ juguya t'an kɔnɔ anw mɔgɔ fosi tɛ nafolo ko la anw ko de an ka hakɛ k'ala segin an ma anw ka hakɛ min darakila la k'a suɲɛ dɛ bilahi anw ko an ka hakɛ de minnu ye nin vous imaginez 1230 millions tɛ dɛ 1230 milliards
c'est-à-dire e bi cheke ka dun i den ba cheke ka dun o den ta den ba cheke ka dun mais c'est grave mo kere mo flam mo tanki da oka 1230 milliards abogasi ki kuma bande ambe ninde ko wa anga la nyine ninde asini ayi kuma la mede ambe ninde ko na uye buum na je dungodo ube bube wallahi billahi amase au ka fo mo shi kwa iboko ka ndeme ka yan suteni ne ya fa nga ko le beke beton au ko beke beton di awo ka balaira dafale toya ka dani toya ka jena toya ka ne toya ka abogasi ki toya ka fifi job toya anga taka dedu aw mo damado farale nyogon ka réseau mine wallahi bile kuma bana mali dew halala munun bu ye munun be mali kola munun tay mali koy olu be bu yere awna il suffit que on appelle lancer comme mo wule aye bo anga marcher pour soutenir la transition ou bien demander la prolongation de la transition billahi harama de me body france be sra munye masite ya wa onte fara mo ka galunga de on be patriote de wa on ko de kanga faso on ko de anga damana on tati yera koy Abouakar Sidi kala ka barka duila aw doron tan bedo bi ambe de be kulu kelen ngono anga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ ka baara kɛ ne b'a dɔn an bɛ ka baara caman kɛ mais malien mɔgɔ bɛ min na bi o de ye nin ye donc k'a ɲini aw fɛ ka an ka nin kuma in fɔ ɲɔgɔn ɲɛna naga kɔrɔla kuma dumani minnu bɛ fɔ a y'aw tulo cɛ nin bɛɛ kan nin si tɛ tiɲɛ ye fanga mara man gɛlɛn waleya dɔw kɛ mɔgɔw ye mun ɲini i bɛ ka taara yuruguyurugu bɛ a y'a kɛlɛ i bɛ ka taara kalan tɛ a y'o ɲɛnabɔ i bɛ ka taara malien de la diaspora kun bɛ degun kɔnɔ a y'o ɲɛnabɔ n'a y'o ɲɛnabɔ ka dumuniko ɲɛnabɔ ka yuruguyurugu ka fɛɛrɛ ko la o ka dabila o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kuma mun bɛ ten na polisiso bunakun kan ni o ye ko kɔnkuru kɛra ko dɔw ye wari minɛ ko dɔw ma wari di a y'a ko sɛgɛsɛgɛ anw yɛrɛ b'a sɛgɛsɛgɛ aw nɔfɛ cɛ o cɛ yera nin ko la a ye sanction ta bɛɛ kama mali kurajɔ tɛ ka kɛ ni yuruguyurugu ye quoi wallahi an tɛna yuruguyurugu encourager mɔgɔ min bɛ yuruguyurugu k'i ka fanga la i teri tɛ i dɛmɛbaga tɛ tout à fait mɔgɔ min bɛ yuruguyurugu baga dɛmɛ i dɛmɛbaga tɛ donc ni ne kun ye ne ka kuma ye k'a fɔ an bɛɛ ɲɛna an minnu bɛ CNT la an minnu bɛ gouvernement na ani Asimi e de ye maa fɔlɔ ye min yelen don wa n'an ko Asimi o ye militaire bɛɛ de ye n'a fɔra ko Asimi Maliki ye Asimi Moro Kone Asimi Sadio Kamara ye Asimi Saba Sangare a bɛɛ de ye aw ye donc il faut k'a ka dɔ tiɲɛ na ko Salatu fɛnɛ de bɛ fanga la Salatu ka fanga tɛ dɔwɛrɛ ye min kan ka kɛ ale b'o de kɛ min ye sariya ye ale b'o lawaleya décision politique a y'a bila a y'aw ɲin bɔ a kɔrɔ n'an m'aw ɲin bɔ a kɔrɔ walahi mun bɛ nalen jugu fanga ala kan'u sanna mɛ u b'an senkɔrɔ dɛ u b'aw senkɔrɔ cogo min u b'an senkɔrɔ CNT la u b'an senkɔrɔ gouvernement na u bɛ Mali fan bɛɛ jamana in dun pour que a ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ a ma nɔgɔn donc ne kɔni tun bɛna nin de fɔ an ka hakili to nin na an ka baara kɛ nin nin vraiment baara bɛ ka kɛ mais maliyɛnw mago bɛ min na o ye nin ye k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana tɛ se ka jɔ ten nkalontigɛ kan jamana tɛ jɔ namara kan jamana tɛ jɔ somɔgɔ ko kan mali kurajɔ tɛ k'i somɔgɔ ta ka baara d'a ma konkuru mana kɛ mɔgɔ minnu n'a ka kan a y'a di olu ma ka mɛn fanga la n bɛ baara di somɔgɔ ma n'a ma bɔ o kɔnɔ a ti ɲa o ko minnu bɛ sen na olu ka kɛlɛ maliyɛn bɛ k'i yɛrɛ ye mali kɔnɔ min ye ne ka kuma ye en tant que membre du CNT an yɛrɛ dama an ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna c'est vrai nin bɛ i n'a fɔ an bɛ ka kuma fɔ so kɔnɔ mais kɛnɛma kuma fɛnɛ don parce que an minnu ni population ka surun population mirina ye mun ye an'u bɛ ka mun jate an b'o de fɔ n'an fana ma se k'o fɔ an k'an yɛrɛ corriger o kɔrɔ k'an y'aw janfa o kɔrɔ k'an y'an yɛrɛ janfa nin ko de bɛ sen na merci et bravo Fomba merci et bravo merci et bravo merci et bravo voilà un patriote voilà un digne fils du Mali voilà un fils de son papa et un fils de sa mère billahi ni de a fa de ni de a ba de wa ni de halalai kuma kadi mega tala o ka dabri ka manipulate tala o ni te yere ferla de yoro ko ni den kanu ni u fere songo kelina mona be do bafa ele ala ti ni arasa fere songo kelina mona be Fomba bafa ka fu o ya baga wolo kelen fu yo ko ben ala na kirachi voilà un patriote mi mene kono ne ka lagini miye ne hakilina miye ne hamna ko miye aya befo bala ira pare
Fifi Diop pare an hakilina ye min ye dɛ an ka laɲini ye min ye jamana kɔnɔden maliden halalaw ka laɲini ye min ye billahi a y'a bɛɛ fɔ malgré a bɛ CNT kɔnɔna na anw ma fila ɲini aw fɛ dɛ anw ko de munni ye anw ka nafolo cɛ ye kuma dɔ fɔ sisan kuma in barika b'a la dɛ Assimi décision politique a y'a to yen ni aw ko Mali sariya an ka politiciens ye sariya jugu minnu loi ju sariya jugu minnu ta k'a bila k'u yɛrɛ protéger n'a ye ni aw ko k'aw bɛ to o de kɔ wallahi billahi a dabɔra de k'a dafiri aw da la aw ye décision politique to yen aw ye militaires de ye vous avez le pouvoir fanga de bɛ aw bolo min ye aw ja bi o de bɛ kɛ kibiri b'a ko min ma o tɛ kɛla bi c'est-à-dire ni aw bana min ma ayi ko tɛ kɛra dɔnkili la non mais c'est grave quoi wallahi billahi ni aw bana min ma o tɛ kɛ dɛ wa ni aw sɔrɔ min ma o de bɛ kɛ décision politique ko ni ne bɛ constitution kɔnɔ ni ne bɛ nin kɔnɔ charte aw de ye charte dilan aw de ye charte créer a bi aw arranger cogo min na dɛ a b'o de kɛ wa billahi ni aw ye ninnu minɛ malidenw bɛɛ b'u yɛrɛ ye aw la maliden bɛɛ bɛ tugu aw kɔ la majorité ni ye les 20 millions de Maliens ni y'a ta k'a tila saba i n'a fɔ e ka sara tila saba cogo min na les 2 tiers billahi o bɛɛ bɛ tugu aw kɔ kuma banna mais c'est ça fait Bathily bien ko ibiri ba ko mi ma o tɛ kɛla bi k'aw fo k'aw walima bon bɛɛ lajɛlen fo vraiment grand sœur ka foli bien non voilà et ka foli bien non et la grande sœur Fifi Diop am ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ ni grand sœur ye ɲɔgɔn ye kunun vraiment an ɲɔgɔn ye an kumana an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye an ye conseil di ɲɔgɔn ma litu bɛ cogo min na ko minnu bɛ an ye caman fɔ grand sœur ka foli belebele bi ye am ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna ma Abubakar Sidiki Fɔnba vraiment maliden bɛɛ lajɛlen b'i fo maliden halala bɛɛ ka foli b'i ye kini cɛ i ni fasodenya i ni fasoden ɲumanya i ni yɛrɛwoloya wa i ni halalaya anw bɛ nin dɔrɔn de kɔ continuer nin an ma n'i ka vocal fɛn fɛn sɔrɔ an b'a monter k'a bila wa an b'a jouer diɲɛ seleke naani bɛɛ k'a mɛn aw b'a bila WhatsApp kɔnɔ mais anw b'a bila Facebook sanfɛ pour que maliden bɛɛ bɛ se k'a mɛn cogo min na an bɛ ɲɔgɔn bolo e ni grand sœur Fifi ni Ala sɔnna ma Aras Bala yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo madame la présidente Nasira Sako i ka foli bi yan nɔ Maïmouna Kamara Ala ka mayi ani mɔgɔw ka mayi ne yɛrɛ ba Bala yɛrɛ bɛ dɔnkili da n ka cɛ an kana ɲɔgɔn clash dɛ n ka cɛ i bɛ yɛlɛ la e yɛrɛ bɛ dɔnkili da n ka cɛ ni